नमस्कार मु प्रज्ञा आज आम ढेमसा टीवी स्टूडियो रे गोटे बहुत सुंदर रोमांटिक गीत रेकर्डिंग करिछु। मो संगे मोर को आर्टिस्ट जी अछंती आपण मानकर समस्तंकर प्रिय दाम भाई आ गीत को म्यूजिक देइचंती हम समस्तंकर प्रिय लालू सर आ मु एतकी रिक्वेस्ट करिवि कि दाम भाईंकर ऑफिशियल चैनल को आपण बहुल मात्रा रे भल पाइबा दियंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार। काके देखिले तोके देखला पोरा लागिलानी मोके सबु बेले दिन राती खाली तोर मुरती मुए झापा होइबार के तियारे तुई मोर से जीवन তোকে দিবে মন তোর বিনা মুই রইছে নাই পারে উঠিয়া মধন মনর মিলন হই যাও বেশি রে ধীরে দেখিলা স্বপন হুবে সমান बेसी भावरे सेंती से कैला गसी मुहे झपा होई केंती आले मनर कथा मने चापी करी रखले मन थाले चिंता घूरी बुले গপ করি লাগে আমর এ প্রেম সুখ দুঃখ লাগি রহে সবু বেলে সমান প্রেমর মূল্য বুঝিବାକୁ লাগে সময় সমস্যার সমাধান হবা টিকে ধরিলে থয় জীবন থিবা যায় মো বঞ্চিবি কেবল তো পাই তুই সে আরম্ভ তুই সে শেষ তোর বিনা মুই কিছু নাই বেশি ঝুরিলে সেন্তি সে कैला गसी একা একা দেলে দেলে দয়া ভাব ভরি হই রইছি জানা পড়ি যাইছি দেখি দিলে मଣିଷ କି ପଶୁ ସବୁକେ ଲୋଡ଼ା ଜୀବନ ସାଥୀ ସାଥୀଟେ ନାହିଁ ଯଦି ଜୀବନର ମାନେ ନାହିଁ କିଛି ଏବେ ବୁଝି ପାରିଲୁ କି ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ଏ ମନ ତତେ ଖୋଜୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ମଣିଷଟାକୁ ତାର ବି ଟିକିଏ ଲାଗେରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରେମର ଭିକିଆ ମାଗେରେ ତାକେ ଦେଖିଲେ